है हम लोग पढ़ेंगे अभी इस लाइव सेशन में जूलॉजी का पार्ट 5 रिवीजन जो चल रहा था। तो पार्ट 5 में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद और एक ऐड हो गया है कल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वो अभी आज नहीं पढ़ेंगे। फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले मसल पढ़ते हैं। Okay, so let's start with flash command. चलिए What is movement in biology? A movement is a significant characteristic of living organism. Non-living objects do not move. What are the types of movement? Amoeboid by pseudopodia, muscular by muscles, and ciliary by cilia. Flagellar movement. What is flagellar movement? And give an example. Movement of flagella. Example Eugena. What is an example of ciliary movement by cilia? Ciliary movement of the trachea helps to remove dust particles. Locomotion. What is locomotion? Movement of an animal that results in a change of place or location. Movement of an animal that results in a change of place or
location. Systems involved in locomotion, which means system coordinate for locomotion, muscular, skeletal, and neural. Which system coordinate for locomotion, muscular, skeletal, and neural. Special muscular what is what of the four for excitability, contractibility, and elasticity. Striated muscle. Okay. So types of movement by muscles. Example: movement of limbs and amoeboid movement by pseudopodia, macrophages, lymphocytes, cytoskeleton, and elements. Types of movement. Types of movement. Flagellar movement by flagella helps in swimming of protozoa, maintenance of water current and in canal system of sponges, and in locomotion of protozoa. Ciliary movement by cilia. Ciliary movement of trachea helps to remove dust particles. Ciliary helps to remove dust particles. कृष्णा हेलो भैया हेलो. एक सजेशन चाहिए बोलो. नीट एस्पिरेंट हो भाई, बोलो जल्दी. दो सौ मार्क्स चाहिए तो आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़िए. हाँ आ जाएंगे. बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, सिर्फ पॉसिबल है. अच्छा अब्रॉड के लिए ठीक है, पढ़िए. Locomotion is the movement of animals that results in change of place or location. Locomotion requires perfect coordinated activity of muscular, skeletal, and neural system. In paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion. Next is humans use limbs for changes in body posture and locomotion as well. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. About 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscles. They have specialized properties like excitability, contractility, extensibility, properties like bio
बायो का सारे क्वेश्चन करिए। बायो 360 का आता है, उसमें से अगर आप 200 220 30 भी लाते हो तो हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बायो, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर भरोसा करके जा रहे हो। Okay, so flagellar movement helps in swimming of protozoan, maintenance of water current in canal system of sponges, and in locomotion of protozoan as well. Ciliary movement by cilia, ciliary movements of trachea helps to remove the dust particles. Ciliary movement of trachea helps to remove the dust particles. Ciliary movement of trachea helps to remove the dust particles. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by muscle. They have specialized properties like excitability, contractility, extensibility, and elasticity. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. Based on their location, three types of muscles are there: striated voluntary muscle, non-striated visceral muscle, cardiac muscle. Striated voluntary muscles are associated with the skeletal components body, striations present and voluntary. Non-striated were located in inner walls of hollow organs like alimentary and reproductive tract. Sinus are absent, smooth, involuntary. Cardiac muscles, these are the muscles of heart present and are involuntary. Why is the movement considered a significant feature of living being? Because both animals and plants exhibit various types of movements unlike non-living objects. Write an example of simple movement in unicellular organism. Unicellular organism simple movement is streaming of protoplasm in amoeba. Name structures involved in movement in various organisms: cilia, flagella, tentacle, limbs, jaws, eyelids, tongue. What is locomotion? Voluntary movement that results in locomotion is known as change of place or location. Give example of locomotor activities: walking, running, swimming, climbing, flying. How paramecium move? Locomotion microorganism. Through cilia in the cytopharynx. How hydra move? Using tentacles for movement and capturing for its prey. Relationship between movement and locomotion. Are all movement of locomotion? No. No. Are all movements locomotion? No. All locomotion is movement, but not all movements are locomotion. All locomotion is movement, obviously, but not all movements is locomotion. Umer Hai. Flashcard 8. The purpose of locomotion is: what are the reason of animals perform locomotion? Search for food, shelter, mate, find suitable breeding grounds, or escape predators. Types of movement in humans. What are the three main types of movement in human cells? Amoeboid, ciliary, and muscular.
Muscle is a specialized tissue. Muscle has been classified mesodermally or in okay. Ciliary movements of trachea helps to remove
A is false, but R is true. Not all movements are locomotion. Blinking a movement, not locomotion, they don't involve changing location. Okay, so flagellar movement by flagella helps in swimming of protozoa, maintenance of water current system, example of proto-eukaryotic cilia helps in the movement through food dwelling hydra uses chemical for capturing its prey. Okay, I hope you understand that. Muscle 40 to 50% they have special properties like excitability, contractility, extensibility. Muscles have been classified using different criteria based on their location. There are mainly three types. Next is 20 minutes gone. What the fuck? Rich blood supply involved in locomotory actions. Poor blood supply involved in transportation of food through GI tracts and gametes. Rich blood supply involved in heart pumping. Next is skeletal or striated striped muscles. Each organized skeletal muscle is made up of a number of muscle bundle fibers or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. Each organized skeletal muscle is made of a number of muscle fibers or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer. Each organized skeletal muscle is made up of a মনে পড়ছে ফেব্রুয়ারি প্রায় 1.5 মাস 1 মাস পর বসা এই তো দুই প্লাস তিন চব্বিশে জানুয়ারি কতদিন হয়ে গেল डिफरेंट क्राइटेरिया है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। Skeletal or striated or striped muscles.
Each organized skeletal muscle is made up of a number of muscle bundles fascicles. Okay, each skeletal muscle is made up of a number of muscle bundles of fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia, or held together by a column of common collagenous connective tissue named as fascia. Okay. Okay, skeletal muscle, each organized skeletal muscle, each organized skeletal muscle is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue that is called fascia. So fascia से हेल्ड टुगेदर रहता है. ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. तो एक एक मसल बंडल्स में नंबर ऑफ मसल फाइबर्स रहते हैं, आप देख सकते हो. तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue called fascia. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Enclosing the sarcoplasm. The endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of calcium ions. So each muscle fiber is lined by plasma membrane called सार्कोलेमा. तो मसल फाइबर जो है, एक वक्त मसल फाइबर सार्कोलेमा से बना हुआ है, इनक्लोजिंग उसके अंदर सार्कोप्लाज्म है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. तो आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए. पहले ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, फिर आपको समझ में आएगा. ये मेरा हैंड है, इसमें बड़े बड़े पाइप्स हैं. यहाँ ये जो है ये मसल बंडल्स है और फैसिकल्स है. ठीक है, मसल बंडल्स और फैसिकल्स. इसमें जो छोटे 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 जो बॉल्स हैं, ये है आपका मसल, ये आपके है फेशिया. ये जो जुड़े हुए हैं इसको बोलते हैं फेशिया, और जो छोटे छोटे बॉल्स है उसको बोलते हैं मसल बंडल. ठीक है, मसल बंडल, ये मसल बंडल है, और इसको फेसिकल्स भी कहा जाता है. और ये जो छोटे छोटे धागे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. और इस मसल फाइबर में, एक फाइबर में जो है, अगर इसको मैं जूम करूं तो इसमें सार्कोलेमा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है? इसमें है मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स है। और ये जो मसल फाइबर है इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ओके, चलिए। ये बाबा सुबह पूरे निश्चय को पूरी ওই জন্য এত কষ্ট হচ্ছে। কোশ্চেন করবো বলে আর করা হয়। চলো, so fine structure of striated muscle fiber, each myofibrin has alternate dark anisotropic or A band and light striations called isotropic or I band. This is due to the presence of two fibrous contractile proteins, thin actin filament and thick myosin filament. Okay, wait.
Okay, so each myofibril has a dark alternate anisotropic or A band and light striations isotropic और I band. So each जो myofibril है उसके अंदर डार्क एनाइसोट्रोपिक बैंड है और ए बैंड जिसको बोला जाता है, और लाइट आइसोट्रोपिक बैंड है, ठीक है, जिसको आई बैंड बोला जाता है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, thin actin filaments and thick myosin filament. This is due to the presence of two fibrous contractile proteins, thin actin filament and thick myosin filament. तो each जो माइक्रोफाइब्रिल है, each माइक्रोफाइब्रिल has alternate dark band जिसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड, और ए बैंड बोला जाता है इसे, एंड लाइट स्टाइलेशंस को बोला जाता है उसको बोला जाता है आई बैंड. Okay, this is due to the presence of two fibrous contractile proteins, thin actin filament and thick myosin filament. तो ये सब होता है क्यों? Because due to the presence of two fibrous due to the presence of thin actin filament and thick myosin filament. Next is I bands contain actin, that is A bands contain actin, and okay, light band that is isotropic, I band contain actin protein, and A bands contain actin and myosin. These are arranged parallel to each other. A band bears a lighter middle region called H band formed of only myosin. जो सिर्फ myosin से बना है वो मिडिल रीजियन में रहता है, H band बोला जाता है. A thick dark line M line runs through the center of H zone. एक thin dark line है जो M line बोला जाता है उसे, वो रन करता है थ्रू द सेंटर ऑफ H zone. H zone के सेंटर से रन करता है. I band is bisected by a dense dark band called Z line. I band जो है वो बाइसेक्ट होता है डेंस डार्क बैंड से जिसका नाम है जेड लाइन. हेंसन्स लाइन, लाइट लाइन और जोन ऑफ डार्क बैंड ए बैंड बोला जाता है. जेड लाइन होता है मेम्ब्रेन ऑफ क्रॉस. द डार्क लाइन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड. चलिए, तो ए बैंड यहाँ पर चार लाइन आ रहा है. ए बैंड और आई बैंड दोनों पैरेलली रहते हैं. A band bears a lighter middle region जिसको बोलते हैं H band. A thin dark M line runs through the center of H zone. A thin dark M line runs through the center of H zone. और M line उसको बोलते हैं thin dark M line runs through the H zone. और H zone, a band bears a lighter middle region that is called H zone, H band. I band is bisected by a dense dark band जिसको बोला जाता है Z line. ठीक है, हेंसन्स लाइन, लाइट लाइन और जोन ऑफ डार्क बैंड ए. और Z लाइन क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ क्रॉस द डार्क लाइन प्रेजेंट इन द आई बैंड, उसको बोला जाता है Z लाइन. आई बैंड बाइसेक्ट हो रहा है Z लाइन से. ए बैंड के बीच एक लाइटर एज जोन है. अ थिन डार्क इन लाइन इज रन्स थ्रू द एज जोन. Z line, the dark line present in the center of I band. Z line क्या होता है? The dark line that is present in the center of I band. The dark line that is present in the center of I band. Region between two Z line is called sarcomere. तो ये जो Z line का बीच में जो पड़ता है उसको ही हम
सार्कोमियर कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल में क्या है? ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड आइसोट्रोपिक A band and light striation isotropic I band. This is due to the presence of two fibrous contractile protein. This is due to the presence of two fibrous contractile proteins. That is, one is actin filament and one is myosin. Okay, I bands contain actin, A bands contain both actin and myosin. They are arranged parallel to each other. The A band, which is A band bears the lighter middle H line, that is H band formed only on myosin. A thin dark M line runs through the center of H zone. I band is bisected. I band is light band. Okay, I band is bisected by a dark Z line. Hansen's line light zone A band. Z line is membrane across the dark line present in the center of the regions between the two Z line is sarcomere. They are the structural and functional units of muscle. They are the structural and functional units of muscle. Both the protein actin and myosin are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril. Both the proteins actin and myosin are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Contractile proteins अब पढ़ेंगे हम। Actin, heavy meromyosin HMM, light meromyosin LMM. Myosin, polymer of many monomeric proteins called meromyosin. Troponin, F-actin, tropomyosin. Troponin जो होता है in resting state it marks the active binding site for myosin. F-actin जो होता है polymer of monomeric globular actin. और ट्रोपोमायोसिन जो होता है run close to F-actin throughout its length. So contractile proteins actin, heavy meromyosin and light meromyosin LMM. Contractile proteins myosin और troponin. और इसमें जो होता है ट्रोपोनिन में in resting state it marks the active sites. It marks the active binding site of myosin. Polymer F-actin is polymer of monomeric globular actin. Tropomyosin run close to the F-actin throughout its length. The HMM component head and short arm projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm. आज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम आपको क्लियर कर दूं बुक्स आपको कौन कौन सी यूज करनी है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी एनसीईआरटी ले लेनी है। समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो बॉस तुम्हें एनसीईआरटी ले लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने सीनियर से जाके पूछना कि जो ऋतिक सर, कुछ लोग मुझे ऋतिक भैया बोलते हैं, जो ऋतिक भैया है या फिर कुछ ने आपको लेक्चर में कोई भी बुक रिकमेंड करी, अपने सीनियर से जाके कभी पूछना। आपको हर एक सीनियर दोस्तों यही जवाब देगा कि इस बंदे ने ना, जिस बंदे को तुम स्क्रीन पर देखते हो, कभी भी कोई बुक रिकमेंड नहीं करी, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना कोई सैंपल पेपर की बुक, ना इवन एनसीईआरटी। मैंने सिर्फ एक चीज बोली है, हमेशा सिर्फ एक चीज बोली है कि मेरे लेक्चर के नोट्स अगर तुमने फॉलो कर लिए, जितने क्वेश्चंस अगर मैं लेक्चर में कराता हूं, फिर तुमने उतने क्वेश्चन को दोबारा लगा लिया ना, तो मैथ में 80 में से 80 ले आओगे। समझ में आया? तो मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा,
जस्ट ब्लाइंडली फॉलो माई लेक्चर्स। ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जब तुम्हारा स्कूल का पहला यूनिट टेस्ट होगा ना, तुम्हें उसमें ये बात दिख जाए कि जो मैं कराता हूं, जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूं, एग्जैक्ट वही उत्तर एग्जाम में आ जाते हैं, या फिर उसके अराउंड थोड़ा सा वैल्यू चेंज एग्जाम में आ जाते हैं। तो तुम्हारा सबसे मेन फोकस क्या होना चाहिए? बस चैट बॉक्स पे लिखिए। बताओ सर अगर समझ गए, बस चैट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और हाँ, अगर तुमने कोई, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई बुक लेनी नहीं, तुम्हें बुक लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब तक तू बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा, काम कैसे बनेगा? तो बुक तो लेनी है, मैं बुक लेने का मना नहीं कर, और बुक तो लेगा। अगर मैं मना भी करती तो भी तो बुक लेगा, वो अच्छी बात है, बुक लेना भी चाहिए। पर मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूं कि वन रिसोर्स फॉलो कर, उस पर विश्वास कर, दैट इज मेरे नोट्स। खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया है ना? अब कुछ बच्चे बोलते हैं आर डी शर्मा ले लूं। अबे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बुक लो उसको बस कंप्लीट करो, और कोई एक ही बुक पर भरोसा करो। आर डी शर्मा इज अ ग्रेट बुक, पर मैं तुम्हें एक डेटा बता दूं, अगर 1000 बच्चे आर डी शर्मा लेते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 5 से 6 बच्चे आर डी शर्मा पूरी कंप्लीट कर पाते हैं। सिर्फ 5 से 6 बच्चे। ठीक है, तो मोटी बुक लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, तो मैंने क्या बोल दिया? सबसे मेन फोकस शुड बी मेरे लेक्चर के नोट्स। अब इस बार एक चीज मैंने करी है कि मैं, क्योंकि 2 साल से 3 साल से सिर्फ बच्चों को ये बोलता आ रहा हूं कि मेरे लेक्चर के नोट्स फॉलो कर लो, मेरे लेक्चर के नोट्स के क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्यों ना सर आप अपनी एक बुक ही निकाल दो जिसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हो। या फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना, आर डी शर्मा बहुत बड़ी बुक है, आर एस अग्रवाल बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, ऐसी मार्केट में 10-12 बहुत बुक्स चलती है। क्यों ना कोई ऐसी बुक निकाल दी जाए जिसको पढ़ के तुम्हारा काम बन जाए, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें आर डी शर्मा जैसी मोटी बुक ना करनी पड़े, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें कोई एडिशनल क्वेश्चन बैंक लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर जब पूरी प्रैक्टिकल कोई भी अगर 5 पैक लिया ना, तो तब उन्हें अपनी पतली पैकेट जिसका नाम क्या है, 5 पैक की कहते जाओ। हाँ My name is Gaurav Chatterjee. I am from Dhanbad, Jharkhand. I have a BTech background and currently I am placed in Schneider Electric. When people get to know my background that I'm a daughter of sex worker, people see me. तो बताया तो तू। Why won't you let me in? Sorry, piano player. मेरे घर वाले मुझे कामचोर कहते हैं। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था? किस सर? कुछ 2 बाई। अच्छा, So contractile proteins, heavy meromycin, light meromycin, troponin in resting state, it marks the active binding sites or for myosin. F-actin, polymer of monomeric globular actin, tropomyosin runs close to F-actin. The HMM component, head and the short arm
projects outward at a regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm. The head and short arm project outwards at a regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm. So small troponin, tropomyosin, F-actin. Troponin in resting state, it marks the active binding sites for myosin. F-actin polymeri of monomeric globular actin. Tropomyosin runs close to F-actins through its length. Run close to F-actin. Tropomyosin run close to F-actin. Okay. Head cross arm. Active binding sites, ATP binding sites. Head. Above is actin, below ATP, cross arm. The globular head of myosin is an active ATP enzymes and has binding sites for ATP and active sites for actin. Mechanism of muscle contraction. H. E. Huxley and A. F. Huxley in 1954 proposed the theory to explain the process of muscular contraction. This theory is known as sliding filament theory. This theory is known as sliding filament theory. Actin filament, myosin monomer. Mechanism of muscle contraction. H. E. Huxley and A. F. Huxley in 1954 proposed the theory to explain the process of muscular contraction. This theory is known as sliding filament theory. The sliding filament theory states that contraction of muscle fibers takes place by sliding of the thin filaments over the thick filaments. Contraction of muscle. The brain sends signal. Step 2. The signal travels through a motor neuron. It stimulates the muscle at the neuromuscular junction where nerve and muscle meet. The step 4. The muscle releases calcium 2 plus into muscle fluid sarcoplasm. Calcium binds with protein called troponin. These expose active sites on actin filament. 7.
The myosin heads thick filament attached to this active or cross bridge arm formed between the actin and myosin using ATP energy. The muscle head pulls the actin. This pull what? CNS sends pull signal making muscle contract swiftly. Send signal travels via motor neuron. Calcium released signal. Calcium binds troponin, making myosin binds to actin. Myosin binds to actin. Muscle myosin pulls actin. CNS central nervous system sends signal travels via motor neuron. Calcium release sends signal. Calcium binds troponin. Calm cat acts silly sometimes. CNS sent cool signal making muscle contract swiftly. CNS sent cool signal making myosin binds to actin. Okay. So मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए, बाकी आके देखता हूँ.
জয়
20 minute का break.
हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत करते हैं। फिर मार्च में इसका रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में क्या क्या पोर्शन होते हैं आपके? है 2 घंटे से ज्यादा अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर 6 बजे तुम्हारी क्लास है ना, इसलिए चलो। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे each component, head and short arm, project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament, and hand is known as cross arm. So इसको याद रखने का तरीका जो इन्होंने दिया है कुछ ऐसा है: CNS sends pull signals making muscles contract swiftly. CNS send cool signals making muscle contract swiftly.
Okay, CNS sends cool signal. Signal travels via motor neuron. Calcium binds troponin, making myosin binds to actin. Muscle myosin pulls actin, contract sarcomere shorten, muscle contract. CNS sends cool signals. Making muscle contract. Swiftly. Central nervous system sends signal. Sends. Signal travels via motor neuron. Signal travels via motor neuron. Cool. Calcium released. Calcium released signal.
Calcium binds troponin. Making. Myosin binds to actin. Myosin binds to actin. Muscle. Myosin pulls actin. Contract. Sarcomere shortens. Swift. Muscle contracts. तो द वेरी इनिशिएटिव ऑफ टॉपर रोड है और ये जो नोट्स है ये काफी इजी लैंग्वेज में CNS sends cool signals making muscle contract swiftly. CNS sends signal travels in motor via motor neuron. Cool, calcium released. Signal, calcium binds with troponin, making myosin binds to actin. Myosin pulls actin, contracts sarcomere swiftly. Muscle contracts. কোথা জিন্দাবাড়ি ওই কোথায় যাম যদি জিজ্ঞেস করে না তো দেখতে আমার কথা যদিও বলে বলবি না যে হাজার কথা শোনাবে না ফোন করে দেবে বলবে বলবি কি জানি কোথায় একটু দোকান ফোকান কোথায় খায় যে চাবি দে আছে এটা হ্যাঁ okay next calm cat acts silly sometimes sometimes muscle making myosin bind calcium binds with troponin myosin binds with actin myosin pulls actin contracts sarcomere short swiftly muscle contract calm act cat silly হ্যাঁ for relaxation of muscle calm cat act silly sometimes calcium goes back to storage cat cross bridge break active sites covered sliding of acting sarcomere lengthens muscle relax
अपने पास देखो 12th क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, तो आज मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मोटिवेशन बहुत बड़ा पड़ा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की एक स्पेशल डिमांड कर सकता हूँ। हमारा एक्सपीरियंस रहा है 11th क्लास में, जो भी जिन्होंने भी चाहे ऑनलाइन में कुछ गलतियाँ करी, चाहे ऑफलाइन में कुछ गलतियाँ करी, तो तुमसे कुछ डिमांड कर सकता हूँ कि बेटा इस बार डिमांड करना, ठीक है ना। आज पहला दिन है, आपसे कुछ नहीं भाई, ठीक है, आप मुझे पता है आप पूरा सिलेक्शन कर, और रुपेश सर की क्लास में भी प्रॉमिस किया होगा कि सर ये करेंगे, घर वालों से भी प्रॉमिस किया होगा ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ आपके साथ काम आएगी, वो है आपका हार्डवर्क। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप सब अरे 30 दिरहम सस्ता है। पहले देख कि रुपीस में कितना हुआ। 1 दिरहम में होता है 22। अरे 690। नहीं भाई नहीं, ये 5 है ना, ये लीजिए, बाकी का बचा हुआ। अभी कितने बचे? 70 रुपए देना। नहीं दिरहम देना। धीरज, तेरे फेवरेट ब्रांड है, तुझे कब से चाहिए था ना? हाँ, ये कितने का दिया? Only 250. 250 सस्ता है, फिर मैं ले लेता हूँ। 250 तेरा, 2,50,000 ऑलमोस्ट है ना। इंडिया में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना क्वालिटी अच्छा है। थैंक यू। धीरज, ये देख, मैं अभी सारी शॉपिंग कराई दुबई मॉल से। कितने की शॉपिंग? तुझे भी चलना चाहिए था, कितना सस्ता, इतनी ब्रांड 75% ऑफ। हाँ यार, फिर तूने कितने की शॉपिंग? 20,000। 20? इंडिया में पता है कि कितना होता है? कितना होता है? 4 लाख रुपए। ये कितने का? 30 दिरहम। अरे 30 दिरहम सस्ता है। पहले देख कि रुपीस में कितना हुआ। 1 दिरहम में होता है 22। अरे 690। नहीं भाई नहीं। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर चला जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरे साथ में, दिल क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी How to lose space. मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से केवल चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। हारने ना दे मुझे तू। 1 चोर 4 सिपाही, गेम का नाम है वी। अरे क्या चल रहा है इन लोगों का, चलो उनको छोड़ो। Another college event with same fun, same theme. Nah, this one hits different. This is PWIUI. Kid Kat Dog. समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा A prisoner. The hole in this tree trunk. Kid Kat Dog.
new delicious Kit Kat with layers of dark chocolate coating and crispy wafer. Have a dark, delicious break. From Nestle. এটা হচ্ছে বোয়িং এর ফ্যাক্টরি। এই পরিমাণ স্পেস আর ওয়ার্ল্ডে আর কোনো ফ্যাক্টরিতে নেই। এখন খুব একটা এক্সাইটিং জায়গায় আছি। আমার পিছনে যে প্লেনগুলো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো এয়ারক্রাফট এবং এগুলো হচ্ছে জাস্ট মেড ভেরি ফ্রেশ এন্ড তারা ওয়েট করছে তাদের ডিপার্চারের জন্য যে তারা তাদের কাস্টমারের কাছে ডেলিভারি দিবে ডিফারেন্ট এয়ারলাইন্সের কাছে। এটা হচ্ছে বোয়িং এর ফ্যাক্টরি। বোয়িং এর ফ্যাক্টরি ইন এভারেট ইন ওয়াশিংটন ইউএসএ। এই প্লেসটা হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং অনেক স্পেশাল কারণ গিনেস বুক অনুযায়ী এই ফ্যাক্টরিতে যে পরিমাণ স্পেস আছে এই পরিমাণ স্পেস আর ওয়ার্ল্ডে আর কোনো ফ্যাক্টরিতে নেই, সেটা হোক বিমানের ফ্যাক্টরি, প্লেনের ফ্যাক্টরি বা হোক গাড়ির ফ্যাক্টরি বা যে কোনো টাইপের ফ্যাক্টরি। এই যে ফ্যাক্টরি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এভরিডের বোয়িং ফ্যাক্টরি এবং এটা হচ্ছে প্লেইনফিল্ড এয়ারপোর্ট। এই এয়ারপোর্ট থেকে যখন এগুলো কমপ্লিট হয় এখান থেকে হচ্ছে টেক অফ করে। তো এর মানে এই না যে বোয়িং এর সব প্লেনই এখানে বানানো হয়। বোয়িং এর কিছু স্পেসিফিক প্লেনস আর এয়ারক্রাফট এখানে তৈরি করা হয়। এই মুহূর্তে আমাদের আইকনিক যে 747 যে প্লেনটা আমরা চিনি ওই প্লেনটা কিন্তু এখানেই তৈরি করা হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে ওরা বোয়িং 777 এবং বোয়িং 777X এই মডেলগুলো সেখানে প্রোডাকশন করে এবং হচ্ছে বোয়িং 767 which is an older model but they make it mostly for freighter or say military aircraft. So let's head inside and then see how it is. আমরা আসলে একটু আগে বোয়িং এর ফ্যাক্টরি ভিজিটটা শেষ করে আসি। ফ্যাক্টরি ভিজিট করার সময় আসলে ক্যামেরা নয় একেবারেই নিষেধ, এই কারণে আমরা ভিডিও রেকর্ড করতে পারিনি। সো এই কারণে আমরা আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে এখন দেখাচ্ছি এবং এটা হচ্ছে মেইন এন্ট্রান্স এবং ইট ইজ কল্ড বোয়িং ফিচার অফ ফ্লাইট। সো লেটস গো ইনসাইড। দেয়ার আর টু সেকশন, a little bit of museum, ওখানে গেলে আসলে দেখা যায় যে প্লেনের সম্বন্ধে বিভিন্ন জিনিসপত্র বলা আছে, একটা স্পেস ক্রাফটের অ্যাকচুয়াল ডিজাইন কেমন হয় ওরকম জিনিসপত্র দেওয়া আছে, তারপর হচ্ছে অন্যান্য পার্টস সম্বন্ধে বলা আছে কোনটা কিভাবে কাজ করে। এই পাশে হচ্ছে বোয়িং এর ফ্যাক্টরি ট্যুর এন্ট্রান্স যেটা দিয়ে আসলে বোয়িং এর ফ্যাক্টরির মধ্যে যাওয়া যাবে। আমরা যেটা মাত্র গিয়ে আসলাম এবং দেখলাম লাইভ প্লেনগুলো আমাদের সামনে বানানো হচ্ছে এবং এর পাশে হচ্ছে একটা মার্চেন্ট স্টোর আর মার্চেন্ট বিউটিফুল অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ এবং সেই জায়গা থেকে জিনিসটা আসলে বোঝা যায় না যে আসলে কত বড়, কিন্তু বিষয়টা কিন্তু বোঝা যায় যে একটা ফ্যাক্টরির মধ্যে কিন্তু অনেক 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 প্লেন আছে এবং অ্যাজ আই রিমেম্বার দেয়ার আর 6 বেস, সো 6 ডিফারেন্ট পার্টস এবং ডিফারেন্ট পার্টে কিন্তু ডিফারেন্ট প্লেন বানানো হয়, ডিফারেন্ট মডেলের প্লেন বানানো হয় এবং 777X যেটা হচ্ছে সবচেয়ে মডার্ন প্লেন বোয়িং এর এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে ফুল এফিশিয়েন্ট প্লেন বোয়িং এর অ্যাজ ওয়েল আনটিল দিস টাইম। এটা এখনো কোনো এয়ারলাইন্স পায় নাই, বাট দেয়ার ইজ এ হিউজ আই থিঙ্ক ডেলিভারি ডিলে। সরাসরি যখন দেখতে পারলাম যে এই প্লেনে হয়তো বেঁচে থাকলে একসময় ফ্লাই করা হবে ইনশাল্লাহ, বাট সরাসরি দেখতে পেলাম এই প্লেনটা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, দ্যাটস লাইক ট্রুলি অ্যামেজিং। এই জায়গায় আসলে পুরো এরিয়াটার একটা ম্যাপ দেওয়া আছে, আসলে ইটস প্রিটি এবং এখান থেকে যে রানওয়েটা আছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল একটা রানিং এয়ারপোর্ট এবং এই এয়ারপোর্ট থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফ্লাই করে। লেটস গো ইনসাইড ইন দ্য মার্চেন্ডাইজ সেকশন। এর অ্যাকচুয়াল মডেলগুলো পাওয়া যায় যেগুলো একবার অ্যাকচুয়াল প্লেনগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করবে। 787 ড্রিম লাইনার, দেন অ্যাগেন 787, এখানে আছে 777-9 যে প্লেনটার কথা আমরা একটু আগে বলছিলাম এবং এই প্লেনের যে বৈশিষ্ট্যটা মানে যেটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার প্লেনস ইজ এই যে উইংয়ের যে অংশটুকু এই উইংয়ের অংশটা কিন্তু ফোল্ড করা যায়। ফোল্ড হয়ে এটা এরকম হবে, তো যখন প্লেন ফ্লাই করে তখন কিন্তু এই অবস্থায় থাকে ফ্ল্যাট অবস্থায়, যখন প্লেন ফ্লাই করবে না তখন এটা ফোল্ড করে ফেলবে এবং বলতে পারেন যে এটা ফোল্ড করার কারণ কিন্তু কমপ্লেক্স দরকার ছিল। এটার কারণ হচ্ছে যে এই প্লেনের উইংটা এতই বড় যে এখনকার যে এয়ারপোর্টগুলো আছে এগুলো থেকে আসলে এই উইং অনেক এয়ারপোর্ট সাপোর্ট করবে না, এত স্পেস হবে না, বা যখন পার্কিং গুলো করা হয় এয়ারক্রাফট গুলো এই পার্কিং গুলো করতে গেলে একটা প্লেনের সাথে একটা প্লেনের হয়তো ডিস্টেন্স এনাফ থাকবে না, তো এই কারণে হচ্ছে যখন ল্যান্ড করবে তখন সেটা ফোল্ড করে ফেলা হবে। দিস ইজ ড্রিম লিফটার। ড্রিম লিফটার আসলে বোয়িং 747 যেটা আমি বলছিলাম বারবার ওই প্লেনের একটা মডিফাইড ভার্সন। দুনিয়াতে এই মুহূর্তে ড্রিম লিফটার আসলে 4টা আছে এবং এই এটার যে ফ্রন্ট সেকশনটা আছে এটা আসলে ওপেন করা যায় ফুললি এবং এটা ওপেন করার পরে যে বড় বড় যে পেলোডগুলো আছে, ফর এক্সাম্পল একটা প্লেনের ফিউজলাজ বলতে আসলে প্লেনের এই অংশটুকুকে বোঝায়, এই প্লেনের মধ্যে কিন্তু একটা প্লেনের ফিউজলাজ হচ্ছে ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা যাবে এবং এরপরে এটা ক্লোজ করে ওটা নিয়ে কিন্তু একবার প্লেনটা ফ্লাই করতে পারবে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস প্লেন ইজ লাইক সুপার স্পেশাল। তো এখানে আরো অনেক মার্কেট আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্লেন করলো মাল্টিপল টাইমস দুই এনি প্লেন। I would say there is like better, and yeah, I'm happy that I could come here and share the experience with you all. Thank you so much. Take care, and then see you in another video with a new topic. দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ আল মাতুব
কিনা $18 বিলিয়ন সম্পদের সাথে সাথে বিশ্বের শীর্ষ 5টা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের একজন। কিন্তু তার স্ত্রীর সংখ্যা গণনায় তিনি যেন একদম প্রতিযোগিতার শীর্ষে। তার স্ত্রীদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত হল মায়া, যিনি 2019 সালে তার সন্তানদের সহ তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। এবং এটাই একমাত্র শেখের জীবনে স্ত্রীদের নিয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা নয়। এমনকি বর্তমানে স্ত্রী সন্তানদের আর কেউই এই ধনী শেখের সঙ্গে থাকতে চায় না। তার আসল স্ত্রী সন্তানের সংখ্যাই বা আসলে কত? আর বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিখ্যাত এই দুবাই রাজকুমারী শেখ আল মাহরের সাথে তার সম্পর্কই বা কি? তো চলুন শুরু করা যাক। শেখ মোহাম্মদ আল মাকতুম 1949 সালে জন্মগ্রহণ করেন আর এখন তার বর্তমান বয়স 75-এর কাছাকাছি। তার এই দীর্ঘ জীবনে তিনি দুবাইকে একটা মাছ ধরার দরিদ্র গ্রাম থেকে একটা বিলাসবহুল শহরে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। এছাড়াও গত 15 বছর ধরে মোহাম্মদ আরব আমিরাতের প্রধান ছিলেন। তার নেতৃত্বেই দুবাই পর্যটনের একটা বিশ্বকেন্দ্র, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং পৃথিবীর অন্যতম বিলাসবহুল শহরে কনভার্ট হয়েছে। যদিও বেশিরভাগই ঘটেছে শেখ মোহাম্মদের সূক্ষ্ম নেতৃত্ব আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে। মজার ব্যাপার হলো শেখ মোহাম্মদের কপালে এত বেশি মহিলা ছিলেন যে সম্ভবত তাদের মধ্যে অনেককেই হয়তো শেখের এখন বর্তমানে নিজেরও মনে নেই। একটা সময় শেখ মোহাম্মদের কাছে একসাথে 3 থেকে 4 জন করে স্ত্রী থাকতো এবং পালাক্রমে তারা আবার পরিবর্তিত হতো। মূলত একজন স্ত্রী আরেক স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করলে এমনটা হতো। যাই হোক, 1970-এর দশকে শেখের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। তখন তিনি লেবাননে যান এবং সেখানে দুবাইয়ের এই ক্রাউন প্রিন্সের সাথে দেখা হয় রান্ডা আল বান্না নামের একটা সাধারণ মেয়ের সাথে। তার বয়স তখন ছিল মাত্র 16 বছর। সেখানেই শেখ মোহাম্মদ আর রান্ডার মধ্যে প্রেম শুরু হয় এবং তারা শীঘ্রই লন্ডনে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বিয়েও করে নেয়। প্রথমে তারা ইউরোপীয় ঐতিহ্য মেনেই বসবাস করছিল, তবে মেয়ের জন্মের পরে এবং তারা পরিবার সহ দুবাই পাড়ি দেওয়ার পরেই শেখ মোহাম্মদ ভিন্ন রূপ দেখানো শুরু করেন। তিনি অস্বাভাবিকভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং রান্ডার সাথে একজন রক্ষিতার মতো আচরণ করা শুরু করেন। তার অত্যাচারে রান্ডা রীতিমতো ছটফট করত, কিন্তু রান্ডার জন্য এর চাইতেও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছিল। তাদের মেয়ের বয়স যখন 5 মাস, তখন তাদের সম্পর্কের শেষ হয় মাধ্যমে। শেখ মোহাম্মদ রান্ডাকে প্রাসাদ থেকে বের করে দেন আর শিশুটাকেও নিজের কাছে রেখে দেন। আরো রোমহর্ষক ব্যাপার হলো 20 বছর ধরে রান্ডা দুবাইতে এসে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে অন্তত দূর থেকে হলেও তার মেয়েকে দেখার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছিল, কিন্তু শেখ মোহাম্মদ তাকে বারবারই প্রত্যাখ্যান করে গেছেন আর তার স্ত্রীকে এমন খবর বলেছিলেন যা তাকে হতবাক করে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার মেয়েকে আর কখনো দেখতে পাবেন না এবং তাকে আজীবনের জন্য দুবাইতে প্রবেশ করার জন্য নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো রান্ডা এখন 46 বছর বয়সী এবং শেখ মোহাম্মদ এখনো তার সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রেখেছেন। এখানেই শেষ না, রান্ডার পরপরই শেখের আরো বেশ কয়েকজন নতুন স্ত্রী হয়, যাদের ভাগ্য সম্পর্কে আমরা একটু পরেই জানবো। তারা পরপর 3 জন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এবং পঞ্চম সন্তান হিসেবে বহুল প্রতীক্ষিত একজন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম ছিল মারওয়ান। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন একজন জার্মান মহিলার গর্ভে, যার নাম আজও অজানা। এমনকি শেখ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র শিশুটা জন্মের পরেই তাকে নিয়ে চলে যায়। সম্ভবত তিনি এই জার্মান মহিলাকে তার ছেলেকে দেওয়ার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো মারওয়ান মোহাম্মদের বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও শেখ তাকে এখন পর্যন্ত উত্তরাধিকারী করেননি। সম্ভবত এর পেছনেও কারণ ছিল ছেলেটার ইউরোপীয় চেহারা, যার কারণে তার বাবা তাকে মনে মনেও অপছন্দ করতেন। এরপর 30 বছর বয়সে শেখ মোহাম্মদ তার চাচাতো বোন হিন্দ আল মাকতুমকে বিয়ে করেন, যিনি তার প্রধান স্ত্রী হয়েছিলেন। শেখের বেশিরভাগ স্ত্রীদের থেকে তিনি ভিন্ন ছিলেন। সারা জীবনে তিনি একমাত্র তার স্বামীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এ কারণেই সম্ভবত তিনি বড় এবং প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন। এমনকি তিনি 12টা সন্তানের জন্মও দিয়েছিলেন, যাদের অধিকাংশই এখন দুবাই সরকারের সিনিয়র পদে দায়িত্ব পালন করছে। তাদের বড় ছেলে রশিদ ছিলেন ক্রাউন প্রিন্স, যদিও দুর্ভাগ্যবশত রশিদ 2015 সালে মাত্র 33 বছর বয়সেই মারা যান। অফিসিয়াল কারণ ছিল হার্ট অ্যাটাক, কিন্তু শোনা যায় যে প্রিন্স রশিদ মাদকে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এখন দুবাইয়ের ক্রাউন প্রিন্স রশিদেরই ছোট ভাই হামদান, যে কিনা হিন্দেরই ছেলে। শেখ মোহাম্মদের অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হিন্দের ভাগ্য ভালো ছিল না। যেমন আলজেরিয়ার হুরিয়া শেখ মোহাম্মদের 5টা সন্তান জন্ম দেয়, কিন্তু একটা সময় শেখ আর তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করায় সে তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। তার বাচ্চাগুলো শেখের কাছেই থেকে যায়। একই ঘটনা ঘটে তার লেবানিজ স্ত্রী তলিলার সাথে। 3টা বাচ্চা হওয়ার পর তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়, আর দুর্ভাগ্যবশত তলিলা তার বাচ্চাদের দেখাশোনা করার সুযোগও হারিয়ে ফেলে। যদিও গ্রিক নারী জয় গ্রিগোরাক্সের সাথে শেখ মোহাম্মদের আনুষ্ঠানিক কোনো বিয়ে হয়নি, সাময়িক এক প্রকার বৈবাহিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল তারা। লন্ডনে তাদের দেখা হয়, আর কিছুদিন পরেই জয় একটা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়, যার নাম রাখা হয় ক্রিস্টানা। শেখ মোহাম্মদ জানতই না যে তার একটা মেয়ে আছে। ক্রিস্টানা ইউরোপে তার মায়ের সাথে খ্রিস্টান ধর্ম নিয়েই বাস করছিল, কিন্তু 16 বছর বয়সে নিজের বাবার পরিচয় জানতে পেরে ক্রিস্টানা দুবাই চলে আসে। তার বাবাও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। ক্রিস্টানা পরবর্তীতে
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আর বর্তমানে সে অন্যতম সুন্দরী শেখ মাহরা নামে পরিচিত। হ্যাঁ, তিনি শেখ মাহরা। সম্প্রতি সে তার চাচাতো ভাই শেখ মানাকে বিয়েও করেছে। যাই হোক, মারওয়ানাকে জন্ম দেয়া সেই জার্মান নারীর ভাগ্য তুর্কির আরেক নারীর সাথে মিলে যায়। যদিও শেখ মোহাম্মদের তুর্কির সেই স্ত্রীর নাম কোথাও উল্লেখ করা নেই, কিন্তু এটা জানা যায় 1997 সালে এলা নামক একটা কন্যা সন্তান জন্মদানের পর তার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে এলা শেখ মোহাম্মদের বাকি ছেলে মেয়েদের সাথেই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু দুবাইয়ের এই শাসক কোনোদিনই আর তার ছেলে সোহাইলকে স্বীকৃতি দেয়নি। 1992 সালে জন্ম নেওয়া সোহাইলের মা পাউলিনা আবিদ, যিনি একজন কট্টর খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি ইসলাম Students from 61 countries have come together to create a global community of different ideas and cultures. VIT is truly a global. So, my name is Chen. When a fibril contracts, A band remain intact. When a fibril contact, A band remains intact. I band progressively shorten and eventually disappear when the fibril has shortened to about 65% of its resting state. At this stage, H zone also disappears because the actin filaments of both sides in each sarcomere reach and may even overlap each other at Z line. Sarcomere shorten. When a fibril relaxes, all the phenomena occur. Reverse way to relax the muscle. So it's over. आज के लिए लोकोमोशन मूवमेंट इतना ही था, करने देते हैं, फिर हम कल देखते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। चाहे वो एग्जाम से पहले हो या एग्जाम के बाद हो। रिलेटेड हाइपोथैलेमस मतलब न्यूरल सिस्टम का फंक्शन भी या Chiran Ayush Ujjal Shetty, hi. On the basis of quantity,
কবে দিয়েছি? Some voluntary movements which result in change of place of location are called locomotion. Which of the following are locomotory movements? Amoeboid movement, amoeboid movement in macrophages and WBCs are affected by pseudopodia. Pseudopodia is formed by which of the following cytoskeletal elements are involved in amoeboid movement? Microfilaments. Passage of ova through the female reproductive tract is facilitated by ciliary movement. Which of the following is a non-locomotory movement? Which of the following muscles are primarily involved in locomotory action and changes of body posture? How many of the following features belonging to skeletal muscle? Stripped appearance, voluntary nature, which of the following muscle assist in the transportation of food through the digestive tract? Anatomical unit of skeletal muscle is muscle fiber. Sarcoplasmic reticulum is the functional unit of contraction muscle cell. A membrane network that regulates calcium 2 plus uptake. Components of thin filament of a sarcomere are actin, troponin and tropomyosin. Which of the following is correct regarding troponin? Produce sliding movement of microtubules. Covers the active binding sites on actin. ATPase enzyme of the muscle is located on myosin. Functional unit of contractile system of striated muscle is sarcomere is a between part between two zeblans. Each sarcomere is formed by one A band and two I bands. Actin protein occurs in which of the two forms? Actin protein occurs in which of the two forms?
polymeric F actin and monomeric G actin. What type of muscles are present in the walls of internal organs? Actin binding sites are located on meromyosin. During muscle contraction, chemical energy muscle contraction is initiated by signal sent by a neural signal reaching NMJ acetylcholine action potential in sarcolemma. During muscle contraction, the myosin head binds with the active sites of actin to form cross bridge. During contraction of muscle, myosin filament actin filament slides over myosin. During muscle contraction, ATP is broken down. Which elements are involved in muscle contraction and relaxation? Calcium 2 plus and magnesium 2 plus. Red muscle fibers are rich in aerobic muscle utilizes the large amount of oxygen stored for ATP production because they have plenty myoglobin and mitochondria. The lactic acid forms during muscle contraction is converted into glycogen in liver. Compound acting as an oxygen stored in the skeletal muscle is myoglobin. Number okay, 33 questions. Which of the skeletal muscle cytoskeleton are involved in amoeboid movement? Microfilaments are involved in amoeboid movement. Anatomical unit of skeletal muscle is muscle fiber. Sarcoplasmic reticulum is a membrane that regulates calcium 2 plus uptake to release in muscle cells. Components of thin filament of a sarcomere are actin, troponin and tropomyosin. Which one of the produces regarding the troponin covers the active binding sites on actin. Each sarcomere is formed by one A band and two I band. Actin protein occurs in which two forms? Polymeric F actin and monomeric G actin. Actin binding sites are located on meromyosin. Neural signal engine release sarcolemma. During muscle contraction, ATP is broken down. Which elements are involved in muscle contraction and relaxation? Calcium 2 plus and Mg2 plus. The lactic acid formed during muscle contraction is converted into glycogen in liver. ओके सो क्वेश्चन कर लिए, हाफ चैप्टर कर लिए हमने. फिर कल मिलते हैं या दूसरे सेशन में. चलिए बाय.